Bonjour, chers collègues, instituteurs et institutrices, enseignants et enseignantes, maîtres et maîtresses. Bonsoir d'abord, ou bien bonjour, c'est mieux. Nous sommes le jour, bonjour, soyez les bienvenus dans la chaîne Prof Farid, cette chaîne qui donne des connaissances qui sont différentes في مواد مختلفة. وثائق الأستاذ هو موضوع هذا الفيديو، والوثيقة المقدمة في هذا الفيديو هي وثيقة الأستاذ الأساسية، وهو لو كاي جورناليير دي لوسون، او بيان كل واحد شنو كيسميه، كاين اللي كيسميه كاي جورنال وصافي، ou bien cahier journalière des leçons, ou bien cahier de leçons, des leçons que le maître ou bien la maîtresse va présenter à ses élèves. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un exemple avec vous, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à donner vos informations ou bien vos commentaires pour améliorer, bien sûr, ces qualités de vidéo qui visent, bien sûr, les documents indispensables pour qu'une maîtresse fait son travail. Donc, هذا الدفتر ديال الدروس أو الدفتر اليومي للدروس هو وثيقة أساسية يجب ملؤها قبل إعطاء الدرس. يعني قبل الولوج إلى المؤسسة التعليمية لا بد للأستاذة أو الأستاذ أن يملأ هذا الدفتر. إذا نمر إلى les renseignements qui sont dans ce cahier, qui sont indispensables bien sûr. Donc, moi je considère qu'une maîtresse qui n'a pas rempli le cahier journalier des leçons, ou bien un maître, ou bien un enseignant, sauf dans des cas particuliers, sauf dans des cas particuliers في حالات خاصة وهي نادرة جدا. أما دائما لا بد من ملء هذا الدفتر. وهناك وثائق أخرى بيان سور، احنا غادي نركزو غير على هذا الكايي اللي هو خلاصة للمسار ديال اليومي للأستاذ. Alors, هذا c'est un exemple seulement. Donc, vous pouvez trouver dans le marché plusieurs cahiers journalières. تلقاو العديد من هاد الدفاتر كله والديزاين ديالو. حنا خدينا هذا على سبيل المثال. دونك كل واحد وكي كنشوفوا هنايا عندنا هاد لا بارتي فيد. Donc, la partie, ça est consacré à la date. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. Alors, بالنسبة l'écriture, qui كيهمل l'écriture, bien sûr, c'est pas très très bien écrit, mais en général, donc le cahier doit être, la trace écrite doit être bonne, doit être lisible pour que le directeur peut lire facilement le cahier journalier, ou bien l'instituteur, ou bien l'inspecteur. Toutes les personnes qui entrent dans l'opération peuvent lire, bien sûr, seront capables de lire tous les renseignements. Donc, كل كتابة واضحة، خاص يكون استعمال مثلا الألوان إلى آخره. Alors, pour le thème, j'ai choisi par exemple un thème quelconque, donc la famille ou bien quelle famille, par exemple. Ça, c'est seulement un exemple. Bien sûr, quelle famille, point d'exclamation. هنا ما كنشوفش l'unité normalement كتكون l'unité didactique فين خدامين. Donc على حسب l'unité 2 ou bien l'unité 3 ou bien l'unité. هنا عندنا l'unité numéro 2. Normalement خاصها تكون parce que on peut pas travailler sans unité. Donc il faut signaler l'unité dans laquelle les leçons appartiennent.
Alors, nous avons des colonnes, عندنا واحد الأعمدة، كل عمود عنده المهمة ديالو الخاصة. هنا عندنا أول عمود سي لو طون، دونك لو طون دو لا سيونس، يعني منين غادي نبدا وفين غادي نسالي. فوالا l'unité c'est ici. Voilà l'unité didactique c'est ici. Je l'ai pas vu. هنا عندنا لا سومين بيداغوجيك هي الأسبوع التربوي. دونك على حسب كل بروغريسيون، كل متر عنده بروغريسيون ديالو. يقدر يكون واحد ديكالاج d'une semaine ou bien deux par exemple. On va écrire la semaine numéro 15 par exemple. العمود الأول هو لوغير، يعني لو طون منين كتبدا الحصة وفوقاش كتسالي. دونك هاد جوج الحوايج ولا بدا ما يسينياليهم لو ماتر ou bien la maîtresse. دونك مثلا نبداو مع 9h. دونك غادي نكتبو 9h00 و la séance elle va se terminer par exemple à 9h45. Donc ici c'est la matinée, donc normalement ici la récré, donc vers à 10h. Ça veut dire qu'il y a 1 heure ici. Alors dans cette heure, il faut signaler maintenant dans quelle classe vous allez faire cette leçon. Donc est-ce que c'est le CP ou bien CM1, CM2, etc. Donc vous pouvez écrire CE1, CE2, CP, etc. Ou bien vous pouvez écrire première année de l'enseignement primaire, deuxième année de l'enseignement primaire, troisième année de l'enseignement primaire. Donc je vais choisir par exemple troisième année de l'enseignement primaire. Ça c'est la classe. La classe, bien sûr, il ne faut pas oublier que s'il y a la classe collective, إلا كان عندنا القسم بحال دابا كنخدمو تالت جوج المرات، عندنا غير التالت. دونك il faut signaler le groupe. خاصنا نزيدو هنايا المجموعة، اسكو المجموعة ألف أو بيان المجموعة باء أو بيان المجموعة دال، على حسب كل أستاذ أو أستاذة. دونك لا كلاس ناخدو باغ اكزومبل كوليكتيف، نديرو هنايا لو جروب نيميرو أ باغ اكزومبل. هنا la discipline, ça veut dire il y a plusieurs disciplines dans une matière. Donc par exemple le français, il y a plusieurs disciplines. Il y a la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Donc غالبا هنايا عندنا mercredi، donc غالبا كتكون l'orthographe، غالبا l'orthographe. وما ننساوش بأن واحد القضية، مهمة، وهي أن ساعد المكانة راها بزاف على l'orthographe. دونك سي ترو، على حسب واش لا سيونس نيميرو 1 لا سيونس نيميرو 2 اتسيتيرا. دونك حنا افترضنا بأنها راه ساعة، ما هي راه كتكون ما كديباسيش 45 دقيقة. دونك نقدروا نخدمو بلا موتي، نقدروا نديرو هنايا 9h30. 9h30. غادي تسالى هاد لورتوغراف. صاي سي فيني، يعني نصف ساعة راها كافية باش ندير لا لوسون ديالي. واخا راها الا بغيت ديطايي ما كافياش، ولكن ليسونسيال سي 30 مينوت. اون بو الي جوسكا 45 ماكسيموم. يمكن نزيدو هنايا وتبقى لنا ربع ساعة ل10. دونك يمكن في بعض الحالات، دونك الا كان لو طون موجود كنديرو هنا 9h45، وهاد ربع ساعة نخليو نديرو فيها شي حاجة. دونك لا ديسيبلين اورتوغراف المدة هي نصف ساعة. بقات لنا هاد نصف ساعة لهنايا نديرو فيها باغ اكزومبل ديكتي ou bien mathématiques ou bien une autre discipline. Donc par exemple on va faire maths. Voilà. Maintenant غادي ندوزو la durée. La durée 30 minutes. 30 minutes. Et pour les maths 30 minutes. C'est vraiment suffisant pour les maths.
Pour l'orthographe, ça dépend. Maintenant, pour cette colonne qui est la plus importante, c'est les éléments du cours. Ça veut dire, les éléments du cours, ça veut dire l'intitulé. أول حاجة كنبداو هو العنوان. Par exemple, le pluriel des noms. Le pluriel des noms, ou bien distinguer, مثلا. Ou là, je ne confonds pas, je ne confonds pas. خص كل كتابة واضحة. Je ne confonds pas en et en avec T. En santé et en avec T. Je mets 2 points. Ça, c'est le titre de la leçon. Je mets 2 points. Pourquoi 2 points? Pour écrire, la chose la plus importante هو l'objectif. يعني غادي ندير داك الدرس خاصني واحد لوبجيكتيف ضروري نحطو قدام عينيا من لو ديبي دو لا سيونس حتى لا فان. هذاك لوبجيكتيف عليه كدور العمليه كامله. دونك لوبجيكتيف هو الاساس في العمليه كامله كما قلت. دونك العنوان الا كان هو جو نو كونفون با اون اي اون كنطراسي لوبجيكتيف ديالنا في هاد لا لوسون، حيت كل استاذ عنده لوبجيكتيف. دونك هادوك لي زوبجيكتيف خاص يكون مكتوب هذاك لوبجيكتيف باش كيسهل علينا لافيش، باش بحيث كنبغيو نخدمو الجدادة كتجينا سهلة ما كتجيش صعيبة. دونك باغ اكزومبل بور سيت لوسون جو نو كونفون با اون اي اون. دونك compléter l'objectif par exemple. Bien choisir, مثلا bien choisir entre en, qui est un pronom personnel indéfini, et ont pour compléter باش نكملو pour compléter des phrases. مثلا pour compléter des phrases. هذا هو l'objectif ديالي. انا غادي نعطي دي فراز في الاخر في لي زيكزيرسيس، خاصني لي زيلاف يختاروا ما بين هادي وهادي. دونك هذا هو لوبجيكتيف وعليه غادي تبنى لافيش. على هاد العنوان هذا غادي تبنى لافيش المراحل كيل فو سويفر. ندوزو الماتيماتيك باغ اكزومبل. غادي نديرو العنوان مثلا لا مولتيبليكاسيون par 2, 5 et 10. دابا هذا لو تيتر دو لا لوسون. maintenant شنو هو l'objectif؟ l'objectif ديالي شنو هو؟ هذا هو l'objectif qu'il faut le tracer. savoir l'objectif, savoir multiplier par 2, 5 et 10. وهاد savoir هي اللي غادي تديطايا في لافيش. هاد savoir multiplier هنا فين غتدخل لا ملتيبليكاسيون، لا كوميوتاتيفيتي واخا مازال بعيدة عليهم اتسيتيرا. دونك داكشي غنشوفوه في دوطخ فيديو باغ ديتاي. غنجيو لهنايا غادي نلقاو لا سيونس. الا كانت لا سيونس اول مره غادي تخدم راه كتكون لا سيونس نيميرو 1 ولا فيش كتكون نيميرو 1، لحقاش في هاد لا لوسون عاد غادي دير لا فيش. دونك ضروري غتسميها 1 وفي لا فيش. وهنايا مثلا غادي تكون لا سيونس نيميرو 1. هنا نبدلو شويه نديرو لا فيش دائما نيميرو 1 وهنا نديرو باغ اكزومبل لا سيونس نيميرو 2 لحقاش درتي لا بريزونطاسيون مثلا د لا ملتيبليكاسيون اتسيتيرا. دابا غادي دوز ان اوتر اوبجيكتيف. دونك لوبجيكتيف غادي يتبدل، غادي يولي هو savoir multiplier par 2, 5 et 10. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut remplir le cahier. Il faut bien écrire, bien sûr, ça c'est
pas bien écrit, mais c'est admissible. Donc voilà. Et après la récré, vous devez faire la même chose. La même chose, vous devez réécrire de la même manière, bien sûr avec est-ce qu'il s'agit de la même classe ou bien une autre classe, la durée, etc. etc. Voilà, donc tout en bas, on va expliquer ce que c'est que le contexte. Le contexte, c'est l'ensemble des éléments, des détails extérieurs, خارجيين, تفاصيل خارجية qui accompagnent un fait. التي تصاحب واحد الفعل ولا ان تكست ولا واحد النص كي كونتريبي ا ليكليري اللي كيسهل علينا العمليه كيتسمى لو كونتكست. لو كونتكست دونك كيسهل علينا العمليه ديالنا. Voilà, au revoir, merci de s'abonner à la chaîne et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de N'oubliez pas de nous donner des renseignements bien, des informations sur ce cahier pour que la connaissance peut circuler entre le maître et les maîtresses, les maîtres et le maître, les enseignants, les inspecteurs. Celui qui connaît quelque chose que j'ai oublié par exemple, il doit l'écrire dans les commentaires. Bien sûr, il n'y a pas ce type seulement de cahier, il y a plusieurs variétés. Donc, غادي تلقاو بزاف ديال الاشكال بزاف ديال les designs, mais le plus important c'est la durée. Bien sûr, il ne faut pas dépasser la durée. Dans aucun cas, il faut respecter la durée. 30 minutes, ça y est, c'est 30 minutes. Il faut demander aux élèves de passer à autre chose, sans qu'ils le sachent bien sûr, doucement dans l'opération, doucement. Il faut aller d'une matière, d'une discipline à l'autre, avec une fluidité, avec une fluidité pour que les élèves obéissent gentiment aux ordres et aux conseils. Voilà, donc au revoir et merci.